Good morning. Ready na? Ready na? Aha! 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 And now, give us a welcome message and call on our very own dynamic and kind Chairman and President of our Muslim Federation Photo Club, none other than Ms. Jason Gaviria. Abigas, please. May buntag sa kanan. So, good pong magpasalamat sa kanan at ambong diriya sa tuwang charity event right for a cause para sa Marketside Fire Victims. Ako lang sa i-recognize anang clubs na niyan diriya labi na sa atong lagdong lugar na nanikamot na maka-apil sa atong charity event. Magpasalamat po kay sa Ginoo na nakadaantag okay na panahon, medyo wala lang yaw-yun, medyo ulan-ulan. Pero atong sa mga lagyong lugar na makaani sila safe and sound, kana akong pasalamat na sa Ginoo. And then, una, salamat po sa NCP, TRO Bislig, Bukbong Surigao Riders, Golden Wings, Rouser Bikers Group Philippines, DPMCR, MIRCI, SPNCI, Bunawan Chapter, HRC, Bislig Chapter, SFRCI, Bukbong Riders Linig Chapter, KMBC, PKM Ramji Bislig Chapter, XPC, Club I Bislig, then ako'y mga lagyo, SFRCI, di kami sa Tagong, SFRCI Panabo, MTRCI Hinatuan, MTRCI Rosario, R150 All-Star BTC, Bukbong Chapter, SCP Bislig, and then KMC Tagina. Basta na pa ko'y wala na-mention. Na-mention na ba ang tanan? Okay. So, napatay yung mga kaya din na silang tuliso. Daghan kayo salamat o sa makausap pa. Salamat po sa itong ever supportive na barangay captain. Sa po na sa itong kasamta sa itong charity event, especially motorcycle enthusiastic siya. So, salamat kayo, Kapitan Aaron Castillo. Naghanap po ng mga kapitan. And then,